कहले आउ किए कहले छेली मेंढार रोग आसुची बोली सामुएल कहले मु सब किसी प्रभु को वाक्य सफल करिछि हेटी छेली मेंढा माने कांदबाटा आवाज आसुची मु सब विषय पापर परिष्कृत प्रभु मु निष्कलंक हो जाइछि मोर जीवन में किछि नै हेटी तोर जीवन में पाप अछि हेटी भूल करिछु सही प्रकार से कौन कले देखाई देले चेतना देले पयुत लॉर्ड हे हबयस देलो तबे परमेश्वर वाक्य को अनाज्ञाबह हेइछ मानि ना तम जीवन में पाप अछि किंतु साउल कहउछंती मु जहा यीशु कहिथिले से सब करि देइछि परमेश्वर लोक माने आम जीवन बेले बेले गर्भ मु जहा करिछि जिया तो ठीक करिछि आम निज जीवन रो भूल को केबे देखि न ताऊ दाऊद कहउछंती ए जगरे आ 33 रे हे धार्मिक गण तुम्हें माने सदा प्रभुठारे कौन करो उल्लास करो प्रशंसा करिबा सरल लोकंकर सभानिय जेंति रेडी करले फड़िया दुसुछि सभा दुसुछि बोले हमें कहबो काहे कि गोटे जिंस जेतेबेले रेडी करा जाए सेटा अति सुंदर देखा जाए जो व्यक्ति माने कि लेखा जाइछि हे धार्मिक गण जा जीवन जीवित वाक्य अनुसार निजको प्रस्तुत करिसंती जेतेबेले से माने समस्त चिंता को छाड़ी दे परमेश्वर प्रशंसा करंती सही लोक मानकु कुआ जाउछि आ प्रशंसा करिबा नम्र लोक सरल लोकर केंती शोभनीय पड़ी उत्तम विषय प्रशंसा करिबारे आमे बेले बेले ठकी जाऊ किंतु बाइबल पढ़े शोभनीय बिना रे सदा प्रभुकर कौन करो धन्यवाद दियो प्रेज द लॉर्ड आ देखो दोषतार नेबल रे ताहांकर प्रशंसा गान करो तार अर्थ माने जेतकी प्रशंसा कले आमान को पई नियंट अटे प्रभुंकर लोक माने जेतकी घर को हमें जेते सजाइबा हमर पई कम आका लागुतिबो हमर हृदय को हमें जेते वाक्य रे सजाइबा होई पारे जेतकी साउल किसी रोगाना मान को मारी देला किंतु हृष्ट पुष्टता धरिकी रखी देछि किछिटा छाड़ी देछु किंतु बेसी विषय को रखी देछु तबे आजि शोभनीय केतबे शोभनीय दिसबो जेतबे हम संपूर्ण क्लीन हेबु ए घर को संपूर्ण सफा करले सिना सुंदर दिसबो आ ओधारे गेंधिया कर देछु आ ओधारे जदि हम सफा करी रखिबा सेरा कोन शोभनीय कि ना तो एथिबाय আজি वाक्य रे सदा प्रभु कथा कहंती दाऊद को द्वारा प्रशंसा गान करो कहां कहते नूतन गीत गान करो तम यंत्र आत्मा से करे समर्पण न तई ए मुख्य अंत करे जीवन जंती नूतन हेबो एथिबे को गला नूतन गीत गान करो देखा जाईसी देखंतु परमेश्वर लोक माने नेबल बिना रे तांको प्रशंसा गान करो ताहां को प्रभु जीशुकर नाम ताहांको पाई ताहां पाई तांकर पाई उद्देश्य अर्थ तांकर पाई ए उपासना कार पाई तांकर पाई आ केते बळे तांकर पाई हेबो जेते बळे संपूर्ण सजाडी की करिबा तेबे तांकर पाई हेबो आ याने से मन दे की आमे प्रशंसा करिबा सेरा तांकर पाई हेबो की ना एति पाई लेखा गला देखो तो ताहां को देशर नूतन गीत गान कर उत्सव ध्वनि रे प्रभु यत जीसु करे जय बोले हम जेति कहूची उत्सव ध्वनि रे प्रभु मुख दे जदि तांको प्रशंसा करिया पाए एति पाई आगन को गुंगा करि नाहंती मसा परे हमें तोतरा नु हमें षष्ठ रूपे कथा कहूछु एति पाई से कहले देखंतु उत्सव ध्वनि रे मनोहर वाद्य करे जेति की मन को से वाद्य रे प्रशंसा रे परिपूर्ण हेबो एति पाई वाद्य बजेबा लोक मानकर हाथ को मध्य प्रभु अभिषेक करंतु जेंति दाऊद बजाइले साउल भितरे थिबा मंद आत्मा चाली जाउतिला जेंति हमर प्रेम नाबारो जे माने वाद्य बजाइले कि भाई वाद्य बजाइले जेंति पाक तोड़ थिबा दुष्ट स्पिरिट मंद स्पिरिट पुरी जा भितरे थिबा ओभेनर स्पिरिट बद कोन जाऊ चाली जाऊ प्रेज द लॉर्ड एति बे लेखा जाईछि मनोहर वाद्य करो जेंति कि मन को मीठा लागिबो परमेश्वर लोक माने एथिपाई देखंतो लेखा जाईछि आ वाद्य करे कारण सदा प्रभु का वाक्य यथार्थ आ ताहांकर समस्त कार्य विश्वस्तता रे साधित हालेलुया एथिपाई कारण सदा प्रभु का वाक्य यथार्थ हालेलुया प्रियरवासी प्रियर पौणी माने
आज वाक्य चेतना दौरान दाऊद कारण सदा प्रभु वाक्य जताता ताहांकर समस्त कार्य जेतिकिटा विषय प्रभु चेतना दौरान जहाँ जहाँ कहउछंती एही जगह लिखा जाए विश्वासतारे जे विश्वास करे ता प्रति सफल जे शुणे किंतु अभिनय छाड़ी चली जाए आमे वर्ष वर्ष धरी ए प्रेमटा बारे थिरा लियदु छिड़ाई की प्रशंसा कले मध्य किछि हेबो ना लेखिछि बाबा तो दाऊद कहउछंती देखंतो परमेश्वर लोक माने विश्वासतारे साधित से धार्मिकता न्याय विचार भलो पांती तमा युतु जे कि तंग वाक्य सुनि अधर्म को छाड़ी देंती और धर्म पथरे चलती और देखो जे कि मिथ्या ओसारता मंदता ए प्रत्येक जगह अपना को साइड करिसंती लेखा गलाई जगह न्यायकारी परमेश्वर से ठीक विषय को से भलो पांती कि मो यंता लॉर्ड तांका जीवन जेति दाग नथिला आज समय तो प्रत्येक मंडली को मध्य दाग रहित हुओ बलि कहउछथि तमर भितरे दाग देखा न जाऊ को दाग पाप रूपक दाग ए धरा सुनो आमे मारिछु इरे गुडे दाग देखा गले केमति लागबो एटा देखि सफा कर दियो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तो एति में लेखा गला देखंतो से धार्मिकता न्याय विचार भलो पांती से निजे सिद्ध निजे पवित्र निजे निर्दाग एति में से सत्य विषय को भलो पांती परमेश्वर को मारे एता भाई एता लॉर्ड और समस्त कार्य विश्वस्ततारे साधित जे धार्मिकता न्याय विचार भलो पांती परमेश्वर लोक माने जे कि वाक्य सुनिकी अधर्मर विषय को छाड़ीछु धर्म पवित्रता निर्दाग हेछु सेही लोक मानक आज कुआ जाए भलो पांती पृथ्वी सदा प्रभु को स्नेहपूर्ण करुणा रे परिपूर्ण हालेलुया ए पृथ्वी रे कार सदा प्रभु को स्नेह और पूर्णता जे माने प्रभु को प्रेम करती जे माने प्रभु को वाक्य को सुनती मानती और तांकर पथरे चलती सही व्यक्ति मान को कुहा गला एथि पाने वाक्य रे हेडिंग गोटे देइछु कोन बोली से तांको कहले तुमे आपनार समस्त अंतकरण समस्त प्राण समस्त मन भी प्रभु आपना ईश्वर को कोन करो प्रेम करो हालेलुया परमेश्वर को माने एथि में देखा जायछि देखो पृथ्वी रे किए छु तमे आमो बसवास करिछु प्रत्येक मनुष्य मान को कुआ जाए स्नेहपूर्ण करुणा रे ताहांको करुणा केबे शेष होए ना प्रभु करुणा रे आश्रय हालेलुया ताको विधि सब कोन करू हृदय आवरु केंति आवरबो हृदय परमेश्वर लोक माने आमे जेते बोले कि और संडे स्कूल जीवा जेते बोले आ हमर साई रे प्रेयर बारे एटा को हमें बहुत सुंदर भावे गाइबा एक्सेंट करिगी प्रभु को लोक माने आज वाक्य द्वारा प्रभु आमान को चेतना दौरान वाक्य द्वारा कहउछंती तांकर विधि तार अर्थ तांकर प्रत्येक चेतना सत्य वाक्य तांकर सत्य विश्वास विषय आमान जीवन में कौन हो आबर ढांकी जाऊ से प्रत्येक विषय आ लेखा गला स्नेहपूर्ण परिपूर्ण लेखा जाइछि सब ये दल से धार्मिकता न्याय विचार भलो पांती पृथ्वी सदा प्रभु स्नेहपूर्ण करुणा रे परिपूर्ण और गगन मंडल सदा प्रभु को वाक्य रे कोन अछि आउ तैर समस्त बाहिनी ताहांको मुख्य निश्वास रे निर्मित प्रेज द लॉर्ड यदि एप्रिल 11:3 के देखबा 11:3 विश्वास द्वारा आम्भे माने बुझु जे समस्त विश्व ईश्वर वाक्य द्वारा रचित अतएव कौनसी प्रत्येक विषय दृश्य विषय उत्पन्न होई नहीं हालेलुया परमेश्वर को लोक माने 11:3 की परमेश्वर को लोक माने जगह रे लेखा जाइछि विश्वास द्वारा आमे माने बुझु जे समस्त विषय ईश्वर वाक्य द्वारा रचित विश्वास द्वारा अर्थात गोटे विषय जहाँ सुनिकी हमें विश्वास करिबा वाक्य जहाँ हमें सुनुछु से कोन पे दिया जाउछि विश्वास करिबा पाए जीसु हमर पई मरिथिले जीसु मरबाटा हमें देखितिलु कि ना मतलब सुनिकी विश्वास करूछु जीसु 40 दिन फास्टिंग करी चालबा हमें देखितिलु कि नाही जीसु आदर्श देखाइले मुई करली तो माने मध्य कर जीसु नम्र हेले मो नम्र हेले आपण माने मध्य
ନମ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗା ମଧ୍ୟରେ, ଆଉ ଦେଖ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ମାନେ ବୁଝୁ ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। ଯେ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣି ତା ଜୀବନରେ ନୂଆ ବିଷୟ ରଚିତ ହେବ, ନୂଆ ବିଷୟ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେବ, ନୂଆ ବିଷୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ, ନୂଆ ବିଷୟ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଏ ରଚିତ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିଷୟରେ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇନାହିଁ। ଇବା ନିଆଦାଲ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ତା ଜୀବନର ମନ ଅନ୍ତଃକରଣ ଗୃହରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ନୂତନ ଭାବରେ ରଚିତ କରନ୍ତି। ଯେମିତି ଯାକୁବ ନୂତନ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ନାମ ନୂଆରେ ଦିଆଗଲା। ଆଜି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ନୂଆ ଭାବରେ ଲିଖିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କେମିତି ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ସମର୍ପିତ ହଉ, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ଚେତନା ଦେଉଛନ୍ତି, ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା, ସବାୟତ ନତ ହେବା, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ନୂତନ ବିଷୟ ରଚିତ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଲେଖାଗଲା ଗଗନ ମଣ୍ଡଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ, ଅର୍ଥାତ ପୃଥିବୀ ସମସ୍ତ ଆଦରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ବାକ୍ୟ କଣ ହେଇଛି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି। এটা ହେଇଯାଉ, ତାର ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁ ସକ୍ସେସ୍ କରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହେବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କୁଦୃଷ୍ଟିକୁ ପରମେଶ୍ୱର ବାହାର କରି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ତ ସାଉଲକୁ କହିଲେ ତୁମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ମାନି ନାହ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜା ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସାଉଲକୁ ରାଜା ପଦରୁ କରାଗଲା। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମଙ୍କ ଜୀବନକୁ ରେଡି କରିନାଉ, ପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେ ଅଧର୍ମଚାରୀ ମୋ ଠାରୁ ଦୂର ହୋ ବୋଲି ସେଇ ଜାଗାରୁ ଦୂର କରିଦେବେ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କି ଅନେକ ଦିନର ବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲେ କି ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣେ ମାନେ ଓ ପାଳନ କରେ ତା ଜୀବନ ନୂତନ ହେବ, ଏହା ଆଜି ବାକ୍ୟରେ କୁହାଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଆଉ ତୋର ସମସ୍ତ ବାହିନୀ ତାହାଙ୍କ ମୁଖର ନିଶ୍ୱାସରେ ନିର୍ମିତ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ସେଇ ପ୍ରକାର ହେଇଅଛି। ଯୀଶୁ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେ ପ୍ରକାର ବଳବାନ ତୁମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବଳବାନ ହୁଅ। ମୁଁ ଯେ ପ୍ରକାର କହିଲି ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି କହିବେ ସେ ସବୁ ନିର୍ମିତ ହେବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଏଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ 7ରେ ସେ ସମୁଦ୍ରର ଜଳ ସମୂହ ରାଶି ତୁଲେ ଏକତ୍ର କରନ୍ତି। ସେ ସମୁଦ୍ରର ଜଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆଦେଶ ଦେବା କ୍ଷଣି କଣ ହେଇଗଲା? 2 ଭାଗ ହେଇଗଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱର? ସେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରେ ସବୁ ଅଛି। ସେ ପାଣିକି 2 ଭାଗ କରନ୍ତି, ସେ ପାଣିକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତି। ସେ ଚାହିଁଲେ ବର୍ଷା ହେବ, ସେ ଚାହିଁଲେ ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ। ସେ ଚାହିଁଲେ ସବୁ କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରିବା ଏକ ତାଲାବୟସି ସକଳ ବିଷୟରେ ସେ ଆଦର୍ଶ ଦେବା ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ସେ ବାରିଟା ସବୁକୁ ଭଣ୍ଡାର ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି। ସେ ଖାଲି ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅମାର କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅଟନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଖାଲି ଥିଲୁ, ଫିଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲୁ, ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ନଥିଲା, ଖାଲି ପାପ ଭରି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଉଠ, ଆମକୁ ଲେପନ କଲେ ଲବଣ ଦ୍ୱାରା, ତୈଳ ଦ୍ୱାରା ମଖାଇକି ଆମଙ୍କର ଅଶୁଚି ପାପ ମନ୍ଦତା ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ତୁମେ ପୁନର୍ବାର ନିର୍ମିତ ହୋଇଯାଅ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଆତ୍ମିକ ଭଣ୍ଡାର ହୁଅ। ଆଉ ତୁମେ ନିକି ଯେତେବେଳେ ଆମର ବାକ୍ୟ ତୁମକୁ କହିବା ତାହା ତୁମେ ସଞ୍ଚୟ କର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଯେମିତିକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁ। ଯେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମାନିଛି ଆଉ ପାଳନ କରି ଚାଲିଛି ତାର ଅର୍ଥ ସେ ଯୀଶୁକୁ ଭୟ କରିଛି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଭୟ କଲେ ହିଁ ତାର କହିଥିବା କଥାକୁ ସେ ମାନିବ। ଯେ ଯଦି ଡରୁ ନାହିଁ, ଅଭେଳାରେ ତାକୁ ବି ତା ନେଇଯାଉଛି, ଅଭେଳା ଭାବରେ ସେ ବସିଛି, ସେ କିଏ କି ବୋଲି ଯେ ମାନୁଛି, ତାହେଲେ କିଛି
ଭୟ କରି ତାହା ପାଳନ କରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା କଥା କହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚେତନା ଦିଅନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମେ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣି ଭୟ କରୁ, ଯେମିତି ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣି ଆପଣା ଜୀବନକୁ ରେଡି କରୁ। ଏଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ସଦା ପ୍ରଭୁକୁ ଭୟ କରୁ। ଜଗତ ନିବିଶି ଜଗତ ବି ଆସି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଭୀତ ଅଛି, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଭୟ ଅଛି। ଯେମିତି ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲେ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦିନ ଏଠି ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା, ଆମେ ଏଠି ଶୋଇଥିଲୁ, ଏଠିରୁ ସିଟି ଗଲୁ। କେମିତି ଗଲୁ? ଭୀତ ହେଇଗଲୁ। ଏ ମା ଯଦି ଏବେ ଏମିତି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ଏ ଭୂମି ଫାଟି ଯାଇଥାନ୍ତା, ଆମେ କେମିତି ହେଇଥାନ୍ତୁ? କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବା ଦ୍ୱାରା, ହଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ବାକ୍ୟରେ ତମେ ଚେତନା ଦେବ, ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଡି ହେଇନାଉ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନାଉ। ଯଦି ଏବେ ତମେ ଆଇବ, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିବି, କେମିତି ହେବି, ଏହି ପ୍ରକାର ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନ ତ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଶୁଣୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଭୀତ ଜୀବନ ନାହିଁ, ଆମ ଏ ତ ଆଗ୍ରହ ଜୀବନ ନାହିଁ। ଏମିତି ତ ସବୁବେଳେ ଆଜି ସବୁ ଲୋକ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଶୁଣୁଛୁ, ଏତେ ବିଷୟ ଶୁଣିକି ହୁଏତ, କିନ୍ତୁ ପାୱାରଫୁଲ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପାୱାରଫୁଲର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିକି ଜୀବନକୁ କ'ଣ କରୁନୁ? ଡରିକି ସତର୍କ ହେଉନୁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କହିବା ମାତ୍ରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେ ଆଜ୍ଞା କରିବା ମାତ୍ରେ ସ୍ଥିତ ହେଲା। ହାଲେଲୁୟା। ସେ କହିବା ମାତ୍ରେ ଏଇଟା ହେଇଯାଉ, ହେଇଗଲା, ଦେଖତେ ହଉ, ହେଇଗଲା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଆପଣ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ ବଳବାନ ହେଲେ ସେଟା ହେବ କି ନାହିଁ? ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଭଉଣୀ ପ୍ରତି ଏମିତି ହେଇଯାଉ, ଭୂତ ଆତ୍ମା ଚାଲିଯାଉ। ସେ କହିବା ମାତ୍ରେ ମୁଖରେ ଯଦି ବାକ୍ୟର ଲଗାମ ଅଛି, ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସମର୍ପିତ ଜୀବନ ଅଛି, ତାହେଲେ କହିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ସଫଳ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ମିରାକଲର ପରମେଶ୍ୱରକୁ ପାଇଛୁ। ସେ ଶୁଣନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ହାତ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ, ଦେଖ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେ କହିବା ମାତ୍ରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେ ଆଜ୍ଞା କରିବା ମାତ୍ରେ ସବୁ ସ୍ଥିତ ତାତ ସ୍ଥଗିତ ହେଇଗଲା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସାଇଲେନ୍ସ କରିଦେଇଥିଲେ। ତ ବିଶେଷ ଆଜି ବାକ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଦିଅନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି